सकते। यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। यहाँ खुदा के कलाम मिल गया और सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आजादी अगर आपको चाहिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु के वसीला से है। यीशु मसीह का राह भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ और जिंदगी भी मैं हूँ। अगर आपको हकीकी आजादी चाहिए, हकीकी फ्रीडम चाहिए, हाँ, तो आपको ट्रू फ्रीडम हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत। यहाँ लिखा है और सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। क्या करेगी? आजाद वही होता है जो गुलामी में होता है। मेरी बात समझ में आई? आजाद वही होता है जो गुलामी में होता है। और आपको पता है पहले इंसान आजाद था, मगर जब बाप आदम ने और माँ हवा ने गुनाह किया तो वो गुनाह की कैद में आ गए और वो उनके ऊपर मौत आ गई। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको पता है यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। सच्चाई क्या है? सच्चाई यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 1 आयत। सच्चाई जो है वो है क्या? जो यीशु मसीह कह रहे हैं सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई है क्या? जी से यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 1 आयत। इब्तिदा में क्या था? चर्च मेरे साथ है। इब्तिदा में क्या था? कलाम था और कलाम खुदा के साथ, और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और कलाम खुदा था। जो इब्तिदा थी ना, वो इब्तिदा पता किस चीज की? वक्तों की, इस दुनिया की। उससे पहले भी यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। इब्तिदा में जब इब्तिदा हुई, जब स्टार्ट हुआ, जब ये दुनिया बनी, तब भी यीशु मसीह खुदा के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो यूहन्ना के खत में यूहन्ना कहता है कि जो इब्तिदा में खुदा के साथ था, हमने उसे अपनी आंखों से देखा, उसे छुआ। हालेलुया। कहता है हमने उसे अपनी आंखों से देखा जो इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है सच्चाई से वाकिफ हो। सच्चाई ये है कि जब कुछ भी नहीं था, जब सब अंधेरा था, हाँ, और खुदा की रूह पानी की ऊपर जुम्बश करती थी, तब भी मेरा यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। मगर फिर भी आज जिस तरह हम कल पूरी पाकिस्तान में ये दिन मनाया जाएगा, हाँ, 1947 को 14 अगस्त 1947 को जिस तरह पाकिस्तान आजाद हुआ, तो आपको पता है इसी तरह खुदा ने दुनिया को आजाद करने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को आज से 2500 साल पहले इस जमीन के ऊपर भेजा था। हालेलुया, हालेलुया। और वो हकीकी आजादी उस दिन हुई थी। हालेलुया। तो उस आजादी को हम सेलिब्रेट करते हैं। आमीन। जो फिर कभी कैद में नहीं जा सकते। यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। ये आजादी, इसके अंदर याद रखिएगा, आप 2 बैग लगा के घूमे, अपने घर के ऊपर सबसे बड़ा झंडा लगा लें, सब कुछ कर लें, मगर जो बाइबल कहती है जो गुनाह करता है वो गुलाम है। क्या है? क्या है? फिर कैसे कह सकते मैं आजाद हूं? आजाद वो है जो यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ खुदा के कलाम मिल गया और सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आजादी अगर आपको चाहिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु के वसीला से है। इसलिए उसने कहा राह, हक और जिंदगी क्या हूँ? मैं हूँ। यीशु मसीह का राह भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ और जिंदगी भी मैं हूँ। और कोई भी मेरे वसीला के बाद बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह का दरवाजा मैं हूँ। हालेलुया। इसीलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है। वहां क्या है? आजादी है। और जिस जिंदगी में खुदा का रूह नहीं वो आजाद नहीं। चाहे वो जितने मर्जी 2-3 बैग लगा ले, सबसे बड़ा बादशाह उसके पास हो, हाँ, वो आजाद नहीं है, वो अभी भी गुलामी में है। तो इसीलिए अगर आपको हकीकी आजादी चाहिए, हकीकी फ्रीडम चाहिए, हाँ, तो आपको ट्रू फ्रीडम हासिल करने के लिए
सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा नहीं कि कायदे आज़म आए और उसके साथ एक टीम उठी, तो जिस तरह उन्होंने एक मुल्क बना दिया, इस तरह यीशु मसीह उठे और उसके साथ 12 उसके शागिर्द थे, उसके 12 चेले थे, उसने एक कम्युनिटी बना दी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुदा का मास्टर प्लान है पूरी दुनिया के लिए। इसलिए तो कहा गया कि खुदा ने दुनिया से, किससे? दुनिया से ऐसी मोहब्बत, ऐसी कैसी? ऐसी कि अपना इकलौता बेटा, हाँ इकलौता एक ही बेटा था, वो भी उसके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, उस पर, किस पर? यीशु मसीह पर। क्या ईमान लेके आए? कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो आया, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो आकर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दफन किया गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है। और अब कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? चर्च जिंदा हो, कहाँ है? आसमान पर खुदा की दाहिनी तरफ है। हालेलुया। और आज भी बैठकर मेरी और आपकी शिफायत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये है हकीकी आजादी। वो हर रोज हमारे लिए शिफायत कर रहा है कि मेरे बाप, मैंने इसका फिदिया दिया है, मैंने इसकी कीमत अदा की है। शैतान इसे हलाकत में नहीं लेकर जा सकता। हालेलुया। शैतान इसे गुलामी में नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मैंने इसका फिदिया दिया है। हालेलुया। जिस तरह इस पाकिस्तान को बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों में, हमारे नौजवानों ने कई जाने गई। हाँ, तो जब पाकिस्तान बना था कई जाने गई, बहुत नुकसान हुआ, बहुत सी चीज़ों का नुकसान हुआ, माल और दौलत का, जानों का, इज्जतों का। तो आज हम इस मुल्क में आज़ाद हैं। और आज़ादी पता क्या है? आज़ाद मुल्क वो होता है जिस मुल्क में आप आज़ादी से घूम फिर सकें, जहाँ मर्जी आ जा सकें, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप आज़ादी के साथ इबादत कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। ये है आज़ादी। और ये आपको पता है, आज़ादी भी खुदा की तरफ से गिफ्ट है। ये भी खुदा का एक बहुत बड़ा फजल है कि जो खुदा किसी कौम को आज़ाद करवाता है, और ये भी खुदा की तरफ से है, ये इंसान की तरफ से नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए हर रोज़ इस बात के लिए भी शुक्र अदा किया करें कि खुदा तूने हमें आज़ाद मुल्क में रखा है। मैं सीरियस कहूँगा कि बहुत से लोग बड़े मीम्स बनाई हुई हैं, बड़े अजीब अजीब हरकतें की हुई हैं। बाइबल में लिखे, रात नमाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। हालेलुया। शहर सरफराजी पाते हैं और शरीरों की बातों से बर्बाद भी होते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपसे कहूँगा, आप अपने मुल्क के लिए जब दुआ करेंगे ना कि खुदा हमारे मुल्क को ब्लेस कर, हाँ लिखा तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी पानी पे बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारियों को खत्म करूंगा, और तुम्हारे मुल्क में क्या ना होगा? काल ना पड़ेगा। आप इतने पावरफुल हो कि आपकी प्रे से आपके मुल्क के काल चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको इसलिए खुदा ने पाकिस्तान में रखा है, और खुदा यही चाहता है कि आप नमक का काम करें, आप लाइट का काम करें। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। नूर का काम क्या है? रहनुमाई करना, हाँ, ताकि लोग इजी चल सके। और नमक का काम होता है सेव करना, प्रिजर्व करना, आप दुनिया को बचाने के लिए। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह आसमान पर जाते वक्त आपको एक फिर से काम दे के दिया। उसने कहा मैंने किया, अब तुम भी करो। बस जाकर सारी खलकत के सामने, कहा सारी खलकत के सामने अंजीर की मुनादी करो, और उनको शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और उनके उसके नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब हुक्मों पर अमल करे जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 36वीं आयत। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद, तो तुम वाकई आजाद हो। हालेलुया। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे ना, फिर ही तुम आजाद हो, वरना तुम आजाद नहीं हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बाइबल की सच्चाइयां हैं कि यूहन्ना की, जो यूहन्ना ने अंजील लिखी है उसके अंदर लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे ना, वाकई तुम आजाद हो, वरना तुम आजाद नहीं हो, चाहे तुम जितने मर्जी झंडे लेकर घूम रहे हो। हाँ, आप अगर मुल्क में तो आजाद हो, मगर आपको पता है
آپ کو ایک اور چیز سے آزادی مل گئی ہے، وہ بتا کیا ہے؟ ہمیشہ کی موت۔ ہاں، جو یسوع مسیح میں آ جاتا ہے نا، اس پہ موت کا بھی خوف نہیں رہتا، ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جسے بیٹا آزاد کرے نا، کس چیز سے؟ آپ کو پتہ ہے تمام ملک، تمام دنیا کے اندر کسی کے پاس یہ شرف حاصل نہیں، کسی بھی ملک کے پاس۔ اس دنیا کا سپر پاور ہے امریکہ، ہاں، اگر وہ مسیح میں نہیں نا تو ان کے پاس بھی شرف حاصل نہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دے دیں، ایک نہ ایک دن، چاہے وہ جہاں مرضی رہیں، گفاؤں میں رہیں، جہاں مرضی رہیں، مگر موت ایک نہ ایک دن آئے گی۔ مگر یسوع مسیح آپ کو اور مجھے ہمیشہ کی موت سے بھی آزاد کر دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں بجائیں اس بات کے لیے کہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی موت سے بھی یسوع مسیح نے بچا دیا۔ بیٹا اس لیے آیا کہ آپ کو یہ دنیا کی تو آزادی ملے ہی ملے گی، مگر ساتھ میں ہمیشہ کی آزادی بھی مل جائے گی کہ آپ کے اندر سے ہمیشہ کی موت کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ یسوع مسیح نے کہا ہے موت تیرا ڈنگ کا رہا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے اس کا ڈنگ ہی توڑ دیا ہے، پتہ کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے موت کا ڈنگ ہی توڑ دیا آپ کے اور میرے لیے۔ وہ ہمیں ڈنگ لگے گا نہیں، کیونکہ میرے اور یسوع نے اسے توڑ ہی دیا ہے تاکہ آپ کے اوپر وہ ڈنگ نہ لگے۔ ہاللیلویا۔ یوحنا کی انجیل میں جب ہم 11ویں باب میں دیکھتے ہیں، وہاں بڑا ایک خاص واقعہ ہے۔ لازر کو جب یسوع مسیح نے زندہ کیا، ہاں، تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ جب لازر بیمار تھا تو اس کی بہن نے یسوع مسیح کو دوسرے شہر میں تھے، دوسرے گاؤں میں تھے، یسوع مسیح کو میسج بھیجا کہ جا کر یسوع مسیح کو بولو جسے تو عزیز رکھتا ہے نا، جو تیرا دوست ہے، وہ بہت بیمار ہے، جلدی سے آ جا۔ ہاں، تو لکھا یسوع مسیح اور دن وہاں ٹھہر گئے۔ ہاں، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی مرتا ہے نا تو اس کی روح 3 دن تک زمین کے اوپر گھومتی ہے۔ ہاں، تو یسوع مسیح اور وہاں دن ٹھہر گئے۔ جب لازر مر گیا تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پتہ کیا کہتا ہے؟ آؤ لازر کو جگانے چلیں۔ کیا کریں؟ لازر کو کیا کریں؟ جگانے چلیں۔ تو وہ کہتے ہیں یسوع اگر وہ سویا تو خود ہی اٹھ جائے گا۔ پھر یسوع نے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے کہتا ہے وہ مر گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ مر بھی جاؤ گے نا تو یسوع مسیح کے لیے آپ سوئے ہو۔ میرے یسوع نے کہا لازر نکل آ، تو وہ 4 دن کا مردہ زندہ ہو گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی یہ اتھارٹی ہے تو اس نے 4 دن کے مردہ کو کہہ رہے وہ سو رہا ہے۔ ہم جیسے ہمارے گھر پہ کوئی سو رہا ہوتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں نا اٹھو، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں۔ تو میرا یسوع اتنی اتھارٹی رکھتا ہے، اتنی پاور رکھتا ہے کہ وہ 4 دن کے مردہ کو کہہ رہے وہ سو رہا ہے، آؤ اسے اٹھانے چلے۔ ہاللیلویا۔ ہاں، تو جب وہ آیا، اس کی بہن بھاگتی ہوئی آئی، کہتی یسوع اگر تو نہ ہوتا نا میرا بھائی نہ مرتا۔ اس نے کہا مارتھا، مریم ڈونٹ وری، آئی ایم ہیئر۔ اس نے کہا یسوع مجھے پتہ ہے تو یہاں ہے، اگر تو یہاں ہوتا میرا بھائی نہ مرتا۔ اس نے کہا ڈونٹ وری، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس نے کہا قیامت بھی میں ہوں، زندگی بھی میں ہوں۔ اس نے کہا یسوع اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی۔ یسوع نے پتا کیا کیا؟ یسوع نے کہا ٹھہر جا، مجھے سمجھ نہیں نہ آ رہی۔ اس نے کہا جاؤ یہ پتھر ہٹاؤ۔ ہاں، اس نے کہا پتھر ہٹاؤ۔ پتھر ہٹانے کے بعد وہ سب ناک پکڑ کے سائڈ پہ ہو گئے اور پریشان، اور اس کے سارے دیکھ رہے کہ اب یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا لازر نکل آ، اور 4 دن کا مردہ باہر آ گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ ہے میرے یسوع کی پاور کہ وہ 4 دن کے مردہ کو بھی باہر بلاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اسی لیے یسوع نے کہا قیامت بھی میں ہوں۔ قیامت کیا ہے؟ موت۔ آپ کو پتا موت کا جو صحیح مطلب ہے، یا قیامت کا جو صحیح مطلب ہے وہ جی اٹھنا ہے، اور موت کا ہے کوچ کر جانا، اس جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جانا۔ آپ کو پتا ہے میرے اور آپ کے اوپر موت کا بھی اب کوئی اختیار نہیں رہا۔ ہاللیلویا۔ ہاں، کیونکہ یسوع نے کہا ہمیشہ کی زندگی میں ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور آپ کو پتا ہے یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں۔ کیا ہوں؟ کیا ہوں؟ دروازہ میں ہوں۔
जो मौत है ना उसको पार करने का दरवाजा मैं हूं। अगर आप यीशु मसीह में से गुजर जाओगे ना तो मौत का भी आपके ऊपर इख्तियार नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उससे कहा क़यामत भी मैं हूं, मौत भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। तो इसीलिए मैं आज आपसे कहूंगा, आप अगर यीशु मसीह पर ईमान ले आते हो ना तो याद रखिएगा आप मर भी जाओगे ना। इसी यूहन्ना की इंजील में लिखा 11वें बाब में, उसने कहा अगर तुम मर भी जाए ना, ये आगे पढ़ो 11वें बाब के 25 में आए। यीशु ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता, जो किस पर क्या करे? मुझ पर, यीशु मसीह का मुझ पर ईमान लाए, वो मर जाए, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहे, तो भी वो क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। ये किसी मुल्क के वजीर आजम के पास अथॉरिटी नहीं, किसी बादशाह के पास नहीं, किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो अपनी कौम को आजाद तो करवा सकता है मगर अपनी कौम को हमेशा जिंदा नहीं रख सकता। मगर मेरा और आपका मुनज्जी हमारा यस्सु हमें आजाद भी करता है और हमेशा की मौत से भी बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे। और जो कोई जिंदा है, जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा, वो अब तक कभी ना मरेगा, वो अब तक कभी ना मरेगा। कैसी अथॉरिटी है मेरे यीशु की। हाँ, वो कहता है अब तक कभी ना मरेगा। इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा कि यीशु मसीह पर आप जब ईमान ले आए ना, मसीह जो एक ये दीन है ना, ये कोई मजहब नहीं है, ये खुदा के साथ एक रिलेशनशिप का नाम है, एक डेडिकेशन का नाम है, एक कबूलियत का नाम है जिसे आप कबूल कर लेते हो और उसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है। हालेलुया। और आपको पता है किसी लीडर ने, किसी मुल्क के वजीर आजम ने, सुपर पावर ने भी ये नहीं कहा। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक, हालेलुया, उसने कहा दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। किसी कौम का अगवा, कौम बनी इसराइल को मूसा लेके चला, हाँ, मूसा मर गया, एक लीडर मर गया, खुदा ने दूसरा लीडर खड़ा कर दिया। मगर मैं आपको बताऊं जो हमारा अगवा है वो कभी मरने का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी मरेगा भी नहीं और जब आप उस पर ईमान ले आएंगे फिर आप भी कभी मरोगे नहीं। अगर मर भी जाओगे तो भी जिंदा रहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने फिलिपियों मेरे साथ निकाली, फिलिपियों पहला बाप, उसका पहला बाप उसकी 21 में आए। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है, क्योंकि जिंदा मेरे लिए रहना मसीह है और मरना नफा। और मरना, कहता है खुदा का बंदा, कहता है जिंदा रहना मेरे लिए क्या है? मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। ये किसी कौम के पास, किसी उम्मत के पास, किसी कबीले के पास ये शर्फ हासिल नहीं, ये दलेरी हासिल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मसीह के पैरोकार जो है ना उनके पास ये दलेरी है। इसलिए जो 12 रसूल थे ना, उन्होंने ऐसी मौतों को कबूल किया है कि जो सुने ना तो रूह काम जाती है। आरों के साथ चीरे गए थे, वो उल्टी स्लीपों पे लटकाए गए, गरम कड़ाह के अंदर, तेलों के अंदर वो डाले गए, हाँ, उनके सर कलम किए गए। क्यों? क्योंकि उनके पास जिंदा उम्मीद ये थी कि अगर वो मर भी जाए तो भी जीते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहता है यीशु हम अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा यहाँ जमीन के ऊपर सोना और ऊपर हमेशा की, जिसको मिलनी है वो जोर से बोल सकता है, ऊपर क्या मिलेगी? हमेशा की जिंदगी मिलेगी। हालेलुया। उसने कहा यीशु हमें क्या मिलेगा? उसने कहा यहाँ 100 गुना, हम यहाँ तू मेरे लिए कुछ भी खोएगा ना उसका 100 गुना मिलेगा और ऊपर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। हालेलुया, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। हाँ, आपको पता है दाऊद का जब ये पढ़ते हैं ना ज़बूर 23, जो बड़ा मशहूर है, जो बच्चे बच्चे को याद है, हाँ, कैसी बात है। लिखा है खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना हो। हाँ, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में
बिठाता है। आज अगर आप इसे समझे ना कभी, सुनील इधर आ, यहाँ आज मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें जो खुदा का बंदा दाऊद है ना, वो समझाना क्या चाह रहा है। दूर खड़ा होगा, कहता है खुदावन मेरा चुपान है, वो मुझे, यानी कि जो दूर है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हाँ, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पे लेकर चलता है। बल्कि कहां से? मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि हाथ पकड़, क्योंकि तू मेरे साथ है। वहां जब हरी हरी चरागाहों में, वादियों में, चश्मों के पास है, तो खुदा ने तो छोड़ा हुआ है, घूम फिर यशी कर, मगर जैसे मुसीबत आई खुदा उसके पास आ गया, कहता वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। आपको पता है जब वो की बात करते ना, दूर की बात करते हैं, और जब ये कहते ना क्योंकि तू मेरे साथ है, हालेलुया, तो वो खुदा आपसे, आपके अच्छे भले वक्तों में हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि जब आप मुसीबत में होते हो, तंगी में होते हो, तकलीफ में होते हो, तो तब वो आपको आके थाम लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है डोंट वरी, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा सब कुछ तुझे छोड़ देगा, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है मेरे खुदा की अथॉरिटी, ये है मेरे खुदा का प्यार कि आपके अपने आपको छोड़ जाएंगे, आपकी माँ, आपका बाप आपको छोड़ देगा, मगर आपका खुदा आपको कभी नहीं छोड़ता। ये है मसीहों के पास ईमान कि चाहे, कहता है मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। मौत की साया की वादी पता क्या है? जब लोगों को उस वक्त सजा दी जाती थी, बलि दी जाती थी, तो वहां जो उनके ढांचे होते थे ना, एक ऐसी जैसे आज गोदाम होते हैं ना, जहाँ स्क्रैप फेंक दिया जाता है, वहाँ लोगों को जहाँ को संसार किया जाता था, तसलीफ दी जाती थी, उनकी हड्डियों को वहाँ फेंक दिया जाता था। कहता है अगर उस वादी में से भी मेरा गुजर हो ना, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और ये शर्त आपके और मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से भी हमारा गुजर हो ना, तो हमारा खुदा हमारे साथ है, फिर हमें किसी चीज का डर नहीं। जब खुदा ने कौम बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालना था, तो जो इस्राएली थे वो अलग इलाके में रहते थे, उसे कहते थे जशन का इलाका। क्या कहते थे? तो जब खुदा ने आफतें भेजी ना, तो जितनी आफतें मिस्रियों के ऊपर आई, एक भी आफत वहां उनके इलाके में नहीं आई। क्यों? क्योंकि खुदा अपने लोगों में क्या रखता है? फर्क रखता है। हालेलुया। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़बूर 91 पढ़ते ना, ये बहुत खास डिक्लेरेशंस है, ये कोई आम ज़बूर नहीं है, ये बहुत खास है। हाँ, निकालो से हूँ उसकी 3री आयत से पढ़ो। क्योंकि वो तुझे स्याह के फंदे क्योंकि वो तुझे स्याह के फंदे से और मोहब्बत वबा से क्या करेगा? छुड़ाता है। हालेलुया। आगे, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा। हाँ, मैंने एक इंटरनेट पे वीडियो देखी थी, एक औकाफ था और वहां बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी, और वो औकाफ ने क्या किया हुआ था? अपने अंडों को, अपने बच्चों को ऐसे अपने पर फैलाए हुए, और उसके ऊपर इतनी मोटी लेयर बनी हुई थी बर्फ की कि मेरे बच्चों को या मेरे अंडों को नुकसान ना हो। सोचो, एक जानवर अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने अंडों को बचाने के लिए अपने परों को फैला लेता है। जब मेरा और आपका खुदा हमें अपने पंखों में ले लेगा, तो सोचो कौन सी चीज हमें छेड़ सकती है। हालेलुया। हाँ, इतना प्यार आपसे मुझसे खुदा करता है कि वो हमें अपने पंखों में, जिसका मुर्गी बच्चों के ऊपर जब कोई आफत आती है, जब कोई अटैक करने लगता है, वो उन्हें अपने अंदर रख लेती है। इस तरह खुदा आपको अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है। जी आगे, और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। और तुझे उसके बाजुओं के नीचे क्या मिलेगी? पनाह मिलेगी। हाँ,
آپ کو پتہ ہے جب پرانے عہد میں ایک ایسا شہر بنایا جاتا تھا کہ اگر کوئی قتل کر دیتا تھا نا تو اگر وہ لوگوں سے بچ کر بھاگ کر اس شہر میں جا کے داخل ہو جاتا تھا تو جب تک اس شہر کے اندر رہتا تھا اس مکان کے اندر رہتا تھا اسے مارا نہیں جاتا تھا. شہر پناہ اس کو بولا جاتا تھا. ہاں تو آپ سوچیں کہ ایک دنیا کے اندر ایک دستور ہے کہ اس شہر کے اندر اس گھر کے اندر اس باؤنڈری کے اندر لوگ جب چلے جاتے تھے تب تک اسے مارا نہیں جاتا تھا. تو جب آپ خدا کے بازو کے نیچے آ جائیں گے ہاں تو سوچیں پھر کیا ہوگا. جی آگے. اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے. اس کی سچائی کیا ہے؟ ڈھال اور سپر ہے. تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا. تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا. نہ دن کو اڑنے والے تیر. نہ دن کو اڑنے والے تیر سے. آج پہلے زمانوں میں تیروں سے لڑائی ہوتی تھی, آج میزائل سے ہوتی ہے. ہاں آگے. نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے, نہ اس ہلاکت سے نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے. میرے آس پاس ایک ظاہر یہاں خدا آپ کو ایک دلیری دے رہا ہے, کہہ رہا ہے تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ 10,000 لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گے. ہاللیلویا. خدا آپ کو کہہ رہا ہے 11,000 تیرے آس پاس گر جائیں گے پر وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ تو میرا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ ہے حقیقی آزادی. یہ آپ کو پتہ کب ملتی ہے؟ جب آپ خدا کے ماسٹر پلان کو سمجھ جاتے ہو, جب آپ خدا کو سمجھ لیتے ہو, جب آپ اس کے پلان کو سمجھ لیتے ہو, اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہو اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کے اوپر کفارے کے اوپر ایمان لے آتے ہو تو پھر موت آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. ہاں آپ کو پتہ ہے خدا کے جو لوگ ہیں نا, خدا ہمیشہ ان میں فرق رکھتا ہے. میں اور آپ اس ملک پاکستان کے اندر خدا نے ایک مقصد کے لیے ہمیں رکھا ہے. وہ مقصد پتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جس کو لگتا ہے وہ میں کر سکتا ہوں وہ بول سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ ملک کو کوسنا. یہ ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا, ایرا کچھ نہیں ہو سکتا, ایرا کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے نو اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ پرزرو کریں لوگوں کو, بچائیں لوگوں کو. خدا نے آپ کو اس دنیا کا استاد بنایا ہوگا. آپ کو کہا بس تم جا کر ساری خلقت کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو, بچاؤ, جا کر انہیں سچائی سے واقف کرواؤ اور ان کو جا کے بتاؤ سچائی سے واقف ہو. سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. ہاں لوگ آج بڑے خوش ہیں. ہاں آج 12 بجے دیکھیے گا کتنی سیلیبریشن ہوگی, مگر وہ وقتی ہے. ہاں مگر جو آپ کو ہمیشہ کی آزادی ملتی ہے نا وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں. ہاللیلویا. کیونکہ اس نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں. یسوع مسیح کا میں ہوں, اور جو کوئی اس پر ایمان لے آتا ہے نا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہتا ہے. ہاللیلویا. تو اس لیے آپ کو اور مجھے یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی سے حاصل کر چکے ہیں اور ہمیشہ کی موت سے بچ چکے ہیں. ہمیں ہمیشہ شادمان رہنا چاہیے اس بات کے لیے کہ ہم پر موت کا اب کوئی اختیار نہیں رہا. اب موت کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم اس پہ فاتح آئے ہیں اور خدا نے اس کا ڈنگ توڑ دیا ہے. اسی لیے مرنا ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ نفع ہو گیا ہے. کیا؟ تاکہ اس دنیا کے اندر جو ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, مشقت کرنی پڑتی ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ اس زمین کے اوپر 1000 سالہ بادشاہت بھی کر کے جاؤ گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیسی بات ہے یہ کہ آپ اور میں اس ملک کے اندر اس دنیا کے اوپر 1000 سالہ بادشاہت کر کے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے آج کے مسیحوں کا حال کیا ہے؟ وہ یوحنا کی طرح وقتی دیکھتے ہیں. جس طرح یسوع مسیح کے زمانے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں روم کی غلامی سے یسوع مسیح چھڑانے ہیں. وہ سمجھتے تھے وہ آئے گا اور ہمیں رومیوں سے آزاد کرے گا. تو اس لیے تو یوحنا کہتا ہے یسوع وہ جب قید میں چلا گیا خود کہہ رہا ہے دیکھو وہ خدا کا بڑا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. مگر جب قید میں گیا تو جا کے اسے کہتا ہے, اپنے شاگردوں کو جا کے کہتا ہے, اسے جا کے پوچھو آنے والا تو ہی ہے کہ ہم اور کسی کی راہ دیکھیں. ہاں
آج سیم ٹو سیم لوگ یہی کرتے ہیں. جب بیماری کی قید آتی ہے, جب تنگی کی قید آتی ہے, جب ٹیسٹ ٹائم آتا ہے, جس طرح یوحنا کے اوپر آیا تو یسوع مسیح کو کہتے ہیں یسوع تو ہی ہے, کسی اور کسی بھی راہ دیکھی. تو مگر بائبل یہ کہتی ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. یاد رکھیے گا یسوع مسیح نے وہاں دلیلیں نہیں دی. یسوع مسیح نے کیا کہا, یسوع مسیح نے جا کے اسے کہو اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے اور کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں. یسوع مسیح نے جا کر اسے بتاؤ کہ وہ جو میرے لیے پیشن گوئی کی گئی تھی نا وہ پوری ہو رہی ہے. ہاللیلویا. تو اس لیے اب یسوع مسیح سب کچھ کیا کر گیا ہے, تمام کر دیا ہے. گڈ فرائیڈے کو یسوع مسیح نے کیا کہا, اٹ از فنش. کیا ہوا, تمام ہوا. یسوع مسیح تمام کر کے چلا گیا. اب کچھ بھی باقی چھوڑ کر نہیں گیا. ہاں, کچھ بھی باقی چھوڑ کر نہیں گیا. یہ میں اور آپ جو اس زمین کے اوپر ہے نا, یہ فکس میچ ہے, یہ ہم جیتے ہوئے ہیں, یہ تھوڑی دیر کا ہے. آپ کی اور میری وکٹری کا دن آنے والا ہے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. پھر ہم بھی خدا کے بندہ پالوس کی طرح کہیں گے کہ میرے لیے نفع ہے, موت میرے لیے نفع ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے. ہاں, یہ ہے حقیقی آزادی. کوئی بھی قوم, کوئی بھی امت, کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو, کسی کے پاس یہ شرف حاصل نہیں کہ ہمیشہ کی موت سے بھی ان کو آزادی ملتی ہے. آپ ایسی قوم ہو, ایسی امت ہو جس کے اوپر ہمیشہ کی موت کا بھی اختیار نہیں رہا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس لیے میں آپ سے کہوں گا اگر وقتی وہ ٹیسٹ ٹائم چل رہے ہیں نا, آپ کسی پرابلم میں ہو, بس اڑے اور کھڑے رہو. جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ کے وسیلے نکالنا تھا تو جب آگے سمندر آیا تو وہ بڑبڑانے لگ گئے. کہتا تو ہمیں یہاں مارنے کو لے کے آئے, بیامار میں, اس سے اچھا تم وہیں تھے. تو خدا نے وہاں پتہ ان سے کیا کہا, ان کو بول تم خاموش ہو, تم اپنا منہ بند کرو اور خدا کی نجات کے کام کو دیکھو گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس لیے میں آپ سے کہوں گا آپ کے اوپر جب کوئی ٹیسٹ ٹائم آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی بیماری آئے, کوئی تنگی آئے, آپ ڈرے نہیں بلکہ کیا کریں, خاموشی سے خدا کے باتوں کے اوپر ایمان رکھیں. آپ اپنے سمندروں کو دو حصے ہوتے دیکھو گے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. مگر تب جب آپ ان سب باتوں کے اوپر یقین کرو. جب اس کی بہن نے, لازر کی بہن نے کہا نا, پھر کہتی ہے یسوع میں ایمان لاتی ہوں. ہاللیلویا. ہاں, تو میں آج آپ سے کہوں گا, آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کی شریعت, جب یسوع مسیح نے وہ سامنے والے کہا نا, سامنے والے گاؤں میں جاؤ, کہنا کہ وہاں ایک گدھی کا بچہ تمہیں بندھا ہوا ملے گا. وہاں یسوع مسیح کی بہت پبلسٹی تھی کیونکہ اسی علاقے میں یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تھا. یسوع مسیح کے بڑے پوسٹر وہاں پینا فلیکس لگے ہوئے تھے کہ ایک یسوع مسیح ہے جس نے لازر کو زندہ کیا, 4 دن کے مردہ کو زندہ کیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو وہ آج کل بلکہ اب تک کیا ہے, یکساں ہے. اس کی تب بھی پبلسٹی تھی, اس کی آج بھی. ہاللیلویا. وہ آج بھی کام کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ تب کرتا تھا, وہ آج بھی کرتا ہے. ہاللیلویا. تو اسی لیے میں آج آپ سے کہوں گا شادمان رہیں. آپ اس ملک کے اندر ایک ٹمپریری ہو, کرایہ دار ہو, آپ کے ہمیشہ کے گھر, ہاں, پرمنٹ آپ کا ایڈریس آگے کا ہی ہے. ہاللیلویا. ہاں, آپ نے دیکھا ہوگا شناختی کارڈ کے اوپر 2 ایڈریس لکھے ہوتے ہیں, ایک موجودہ اور ایک مستقل. ہاں, آپ کا مستقل ایڈریس ہیمن کا ہے. ہاللیلویا. اس لیے یہاں کی پرواہ نہ کیا کرے کہ اس ملک میں ایسے ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے, آپ پتہ نہیں کو کی ہوئے گا, یہ چھوڑ دے, یہاں کچھ بھی ہو. ہاں, لکھا ہے 11,000 تیرے پاس گر جائیں گے پر تیرے نزدیک کچھ نہ آئے گا. ہاللیلویا. یہ کسی کے پاس نہیں ہے, یہ صرف اور صرف آپ کے اور میرے پاس یہ دلیری ہے جس کا خدا کہتا ہے میں ڈھیر کے ڈھیر لگ جائیں گے مگر تجھے میں کچھ نہیں ہونے دوں گا اگر تو فقط مجھ پر ایمان رکھے. ہاں, آپ ایمان رکھیں. جیسے نے کہا قیامت اور زندگی کون ہے, میں ہوں. جب آپ قیامت کے اوپر ایمان لے آؤ گے کہ قیامت میری یسوع مسیح ہے تو آپ کو قیامت کا ڈر نہیں ہوگا. لوگ ڈرتے ہیں قیامت دنات ہوگا, ادھر کی ہوئے گا. ہاں, مگر جب آپ کو پتا ہوگا کہ میرا یسوع, میرا نجات دہندہ یسوع مسیح ہے, جب آپ اس کے کفارے کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو آپ قیامت کا آپ کو ویٹ ہوگا کہ کب نرسنگا پھونکا جائے. اور لکھا جتنے زندہ ہوں گے نا وہ بدل جائیں گے. کیا ہوں گے, کیا ہوں گے,
बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? वो ये खाकी बदन छोड़ देंगे और एक रूहानी बदन लेंगे जो उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। जैसा बदन यीशु मसीह ने लिया था कि बंद दरवाजे में से गुजर कर आके कहता मुझे छू के देखो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बदन आपको मिल जाएगा और आप वापस आओगे इस जमीन के ऊपर आकर। इसलिए तो यीशु मसीह कहा मेरी बादशाही जमीन की नहीं है, मेरी बादशाही कहाँ की है? आसमान की है। तो इसलिए आपको आसमानी शहरी बना दिया। इसलिए तो उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता। इसलिए कहता जहां मैं हूं वहां जो होगा वो ऊंची बोल सके, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। तो इसीलिए आप यीशु मसीह के साथ होंगे। हाँ, कैसी बात है। मैं आपको एक खास रेवलेशन बताऊं, जो खुदा बाप का जो जमीन जो है ना खुदा के पांव की चौकी है, और जो खुदा का आसमान है ना वो उसका तख्त है, वो उसका ऑफिस है। क्या है? ऑफिस है। ऑफिस में इंसान सोता तो नहीं ना, रहता तो नहीं ना, ऑफिस में जाता है, काम करता है और अपने घर चला जाता है। आपको पता है यीशु मसीह अपने आसमान पर जहां खुदा होता है वहां आपको लेकर जाएगा। वहां फरिश्तों की भी अथॉरिटी नहीं वहां तक जाने की, मगर यीशु मसीह आपको फरिश्तों से भी उत्तम कर दिया है कि आपको ऊपर लेके जाएगा, बाप के पास लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आप ये चिंगड़ मिंगड़ लाइफ से रोना बंद कर दें। वक्ती बीमारी से, वक्ती तकलीफों से लोग क्या करते हैं? नहीं सफर आ रहा, खैर बबूदों के पीछे दौड़ते हैं। उस 12 बरस की रोगन के अगर आप टेस्टिमनी को समझे ना तो बड़ा अच्छा लेसन है। वो कहती है मैं डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, तबीबों के पास हर जगह घुमाई और ज्यादा बीमार हो गई। हाँ, आपको एक मैं बात बताऊं, बाइबल में लिखा है अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत जाया है। ये मुल्क, ये घर, ये सूबे अगर खुदा आपके साथ ही ना किसी काम के नहीं। तो इसीलिए अगर आप बच सकते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। तो इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा उसके कफारे के ऊपर ईमान लेके आए और सिर्फ इकरार करें कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। सब अपने कदमों पे खड़े हो।